वालेकुम, लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं सवेरा खालिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि मेला चरागां के मौके पर लाहौर में आम तातील का ऐलान। पंजाब हुकूमत ने बरोज़ हफ्ता को छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी पर तफसीलात जानते हैं हसन रजा से। जी हसन, बताइएगा। सालाना उर्स हजरत शाह हुसैन और मेला चरागां के मौके पर लाहौर में आम तातील का ऐलान पंजाब हुकूमत की जानिब से किया गया है। 2 मार्च को बरोज हफ्ता लाहौर में आम तातील होगी। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट वेलफेयर टीम की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल और इसके सबऑर्डिनेट ऑफिस जितने भी हैं लाहौर डिस्ट्रिक्ट में वो तमाम दफातर जो है वो 2 मार्च बरोज हफ्ते को नोटिफिकेशन के मुताबिक बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक बंद रहेंगे। बहुत शुक्रिया हसन। शहर लाहौर में फिरोजपुर रोड पर नए हस्पताल की तामीर का मंसूबा। कोट लखपत सब्जी मंडी की अराजी पर हस्पताल की तामीर का ख्वाब अधूरा रह गया। 2020 में उस्मान बुज़दार की काबीना ने सब्जी मंडी की अराजी पर हस्पताल की मंजूरी दी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सब्जी मंडी के लिए नया प्लान भी तैयार कर लिया गया। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। ये शहर लाहौर में फिरोजपुर रोड पर नए हस्पताल की तमीर का मंसूबा था, ताहम हुकूमत के मुबहिम फैसले के सबब सब्जी मंडी की अराजी का मुस्तकबिल तारीख हो चुका है। फिरोजपुर रोड पर कोट लखपत सब्जी मंडी की अराजी पर हस्पताल की तमीर का ख्वाब अधूरा रह गया। सब्जी मंडी की अराजी को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी 6 साल में एक पेज पर न आ सकी। माजी में देखा जाए तो LDA ने 2017 में कोट लखपत सब्जी मंडी की अराजी वागुजार करवाने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन किया। 2020 में उस्मान बुज़दार की काबीना ने सब्जी मंडी की अराजी पर हस्पताल की मंजूरी दी। 6 साल का अरसा गुजरने के बावजूद ये हस्पताल की फाइल सरकारी दफातर के चक्कर काट रही है। सब्जी मंडी कोट लखपत की अराजी पर हस्पताल की तमीर से मुतल्लिक जो पेचीदगियां हैं वो अभी तक कम ना हो सकी। निगरान हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में भी LDA ने हस्पताल की तमीर से मुतल्लिक फाइल को बंद रखा। इस सिलसिले में सब्जी मंडी की 152 कनाल किता अराजी का वर्किंग पेपर पेश किया गया था, ताहम LDA के टोपोग्राफिक सर्वे में किता अराजी बुज़ा करदा से कम होने का इंकशाफ हुआ, जिसमें ये इंकशाफ हुआ कि 152 कनाल की बजाय ये अराजी 116 कनाल पर मुश्तमिल है। इस तरह इन कानूनी पेचीदगियों के सबब शहर लाहौर में एक नया हस्पताल बनाने का जो मंसूबा है वो फाइलों की हद तक महदूद रहा और 6 साल में बारहा मंजूरी देने के बावजूद ये जो ख्वाब है ये शर्मिंदा तबीर ना हो सका। ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का मेंबर सूबाई असम्बली बनने के बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ऑफिस का दौरा किया गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अफसरान, अमला और बच्चों की जानिब से सारा अहमद का भरपूर इस्तकबाल किया गया। चेयरपर्सन सारा अहमद के मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब मुंतखब होने की खुशी में केक भी काटा गया है। तफसीलात जानने के लिए बात करते हैं सामिया सईद से। जी सामिया। जी बिल्कुल, चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब बनने के बाद पहली दफा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ऑफिस में आवा। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अफसरान, अमला और बच्चों की जानिब से सारा अहमद का भरपूर इस्तकबाल किया गया। इस्तकबाल करने वालों की जानिब से चेयरपर्सन सारा अहमद को मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब मुंतखब होने पर मुबारकबाद भी दी गई। चेयरपर्सन सारा अहमद ने मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब मुंतखब होने की खुशी में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में केक भी काटा। अमले की जानिब से चेयरपर्सन और मेंबर सूबाई असम्बली सारा अहमद पर फूलों की पत्तियां भी निछावर की गई। चेयरपर्सन सारा अहमद का कहना था कि मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब मुंतखब होना मेरे लिए एजाज की बात है। ब्यूरो में मुकीम बच्चों और बच्चियों की दवाओं की बदौलत मेंबर सूबाई असम्बली बनी हूँ। ठीक है सामिया, बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रही थी आप। बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर अरकान असम्बली की कामयाबी के नोटिफिकेशन रोकने का मामला। लाहौर हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन रोकने के लिए दायर दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर फरीकैन को दलाइल के लिए तलब भी कर लिया है। मोहम्मद इशराक की रिपोर्ट में तफसीलात।
جسٹس فیصل زمان خان کے روبرو شہری ایاز فاروقی نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن میں 2 جماعتیں پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز اور پاکستان پیپلز پارٹی رجسٹرڈ ہیں۔ آصف زرداری پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر جبکہ بلاول بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں۔ پارلیمنٹیرینز کا انتخابی نشان تیر جبکہ بلاول بھٹو کی جماعت کا نشان تلوار ہے۔ درخواست گزار کے مطابق پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی الیکشن کمیشن میں رجسٹریشن اور اس کے تحت امیدواروں کا الیکشن لڑنا غیر قانونی ہے۔ عدالت پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی رجسٹریشن منسوخی کے لیے الیکشن کمیشن کو درخواست پر فیصلے کا حکم دے اور فیصلے تک بلاول بھٹو اور دیگر اراکین کی کامیابی کو نوٹیفیکیشن روکنے کی ہدایت کی جائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے شہری ایاز فاروقی کی درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر فریقین کو دلائل کے لیے طلب کر لیا ہے۔ عام انتخابات کی تاریخ دینے کے الیکشن کمیشن کے اختیار کے خلاف درخواست۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست پر معاونت کے لیے ایڈوکیٹ جنرل اور اٹارنی جنرل کو بھی طلب کر لیا ہے۔ اس حوالے سے یہ رپورٹ۔ عام انتخابات کی تاریخ دینے کے الیکشن کمیشن کے اختیار کے خلاف درخواست۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال حسن نے میاں شبیر اسماعیل کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے دلائل دیے۔ درخواست میں وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ آئین کے تحت الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار صدر پاکستان یا صوبائی گورنر کے پاس ہے۔ الیکشن کمیشن کے سیکشن 57 میں ترمیم کر کے تاریخ کا اختیار الیکشن کمیشن کو دے دیا گیا۔ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57 میں ترمیم آئین پاکستان سے متصادم ہے، لہٰذا عدالت الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57 کو کالعدم قرار دے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو معاونت کے لیے طلب کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت 5 مارچ تک ملتوی کر دی۔ جماعت اسلامی نے الیکشن کو فراڈ اور جھرلو قرار دے دیا۔ سراج الحق کہتے ہیں کہ جمہوریت عوام کی رائے قبول کرنے کا نام ہے۔ چیف الیکشن کمشنر قومی سے معافی مانگ کر مستعفی ہوں۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کا IMF کو خط لکھنا گھر کے کپڑے چوک میں دھونے کے مترادف ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے منصورہ میں پریس کانفرنس میں الیکشن میں ہونے والی دھاندلی پر آزاد تحقیقاتی کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ قرضوں سے پاکستان کی معیشت مزید تباہ ہو جائے گی۔ شہباز شریف حلف اٹھانے سے پہلے ہی IMF کی سجدہ ریزی کا کہہ رہے ہیں۔ جماعت اسلامی 10 فروری سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ایک آزاد تحقیقاتی کمیشن بن جائے اور تمام متاثرہ فریق جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان کے نمائندوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے۔ شہباز شریف نے حلف نہیں اٹھایا ہے اور اعلان کیا ہے کہ IMF کے دروازے اور IMF کے چوکٹ پر سجدہ ریز ہونے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ امیر جماعت اسلامی کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے الیکشن ہارا ہے، حوصلہ نہیں ہارا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خاتون ہونے سے نہیں بلکہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور PTI کی حکومت چلانے سے اختلاف کرتا ہوں۔ صفائی کمپنی کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے کمرشل ٹیکس ریٹس بڑھانے کا معاملہ۔ ایک مرلہ دکان پر سالانہ 1000 روپے ٹیکس لاگو کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ 2 سے 5 مرلہ دکان پر سالانہ 2000 روپے صفائی ٹیکس لاگو کرنے کی تجویز۔ ابتدائی مرحلے میں صفائی ٹیکس لاگو ہونے پر 22 ارب 28 کروڑ روپے اکٹھا ہوگا۔ تفصیلات جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں عمران اکبر سے۔ جی عمران۔ شہر لاہور کی کمرشل مارکیٹس میں کتنا صفائی ٹیکس لگایا جائے گا، اس والے سے سمری تیار کی گئی جس کی منظوری جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مشروط ہوگی، جس میں کمرشل یونٹس پر ٹیکس لگانے کی منظوری دی جائے گی۔ LWMC نے 97,000 کمرشل یونٹ سے صفائی ٹیکس وصول کر رہی تھی، جبکہ اب ایکسائز ڈیٹا کے مطابق LWMC نئے ٹیکس میں 5,50,000 کمرشل یونٹ سے صفائی ٹیکس لاگو کرے گی۔ سمری میں تجویز دے دی گئی ہے کہ 1 مرلہ دکان پر سالانہ 1000، 2 سے 5 مرلہ دکان پر سالانہ 2000، بینک کمرشل مارکیٹس یونٹ سے 4800 سالانہ صفائی ٹیکس لینے کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ شادی ہال، برانڈ شاپس، شاپنگ مالز، پرائیویٹ کلینک سے 7200 روپے صفائی ٹیکس لاگو کرنے کی تجویز دے دی گئی ہے۔ ہوٹل، ریسٹورینٹس، انڈسٹری یونٹ سے 9600 روپے تک صفائی ٹیکس لاگو کرنے کی تجویز دے دی گئی ہے۔ ٹیکس 9 زونز میں آؤٹ سورس اکٹھا کروایا جائے گا، جبکہ بڑی مارکیٹس میں مال روڈ، ہال روڈ، شادمان، نور مارکیٹ، گلشن ابھی، گلبرگ، لبرٹی، MM عالم روڈ، گارڈن ٹاؤن، چالم مارکیٹ ٹاؤن شپ، فیصل ٹاؤن کو صفائی ٹیکس ایک کیٹیگری میں شامل کرنے کی تجویز بھی دے دی
मशीनरी गई है। इब्तदाई मरहले में सफाई टैक्स लागू होने से 22 अरब 28 करोड़ रुपए का जो है जो रेवेन्यू है वो इकट्ठा किया जाएगा, जबकि जरा ये बता रहे हैं कि कमर्शियल सफाई टैक्स लागू करने की तजवीज़ की असम्बली पर ब्रीफिंग वज़ीर-ए-आला पंजाब को दी जाएगी, जबकि सफाई टैक्स की मंजूरी वज़ीर-ए-आला पंजाब से मशरूत होगी। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। 6 साल तक अदम तोजही का शिकार मेट्रो बस सर्विस मास ट्रांजिट अथॉरिटी की तरजीह बन गई। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने मेट्रो बस के बंद बरकी जीनों की मरम्मत के लिए कंपनी की खदमात हासिल करने का फैसला कर लिया। मार्च में कंपनी की प्री क्वालिफिकेशन मुकम्मल कर ली जाएगी। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने भी किबला दुरुस्त कर लिया। 6 साल तक अदम तवज्जुही का शिकार मेट्रो बस सर्विस मैस ट्रांजिट अथॉरिटी की तरजीह बन गई। मेट्रो बस के बंद बरकी जीनों की मरम्मत के लिए कंपनी की खिदमत लेने का फैसला, एक्सीलेटर ठीक कराने के लिए मार्च 2024 में कंपनी की प्री क्वालिफिकेशन मुकम्मल की जाएगी। मौजूदा सूरत हाल में कैंची मेट्रो बस स्टेशन पर बरकी जीने बंद हैं। न्याजी चौक और रावी रोड स्टेशन के बरकी जीने भी फाल नहीं। बुजुर्ग शहरी मेट्रो बस पर सफर करने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। मेट्रो स्टेशन इंतजामिया ने रस्सियां बांधकर एलिवेटर को जाने वाला रास्ता ही बंद कर दिया है। मेट्रो बस स्टेशन पर नस्ब टोकन मशीनें भी खराब हो चुकी हैं, जिसकी वजह से एंट्री बैरियर भी बंद पड़े हैं। इससे कबल मेट्रो बस एमओ कॉलेज स्टेशन पर चोरी की वारदात हुई। मेट्रो बस के बरकी जीनों से प्लेटें चोरी होने के मुतादिद वाकयात भी रूनुमा हो चुके हैं। जीएम ऑपरेशंस मैस ट्रांजिट अथॉरिटी उजैर शाह का कहना है कि मेट्रो बस स्टेशन पर खराब मशीनरी की मुरम्मत का प्लान तैयार है। फंड्स के इजरा के बाद मुरम्मत और बहाली का काम किया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा जैनुल आबेदीन, लाहौर न्यूज़। रमज़ानुल मुबारक के लिए खरीदारी बन गई परेशानी। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का बहरान, दालें भी नायाब। शहरी सस्ता आटा लेने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के धक्के खाने पर मजबूर हैं। ये रिपोर्ट। रमज़ान की आमद से कबल लाहौरियों की मुश्किलात में इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत बढ़ गई, दालें भी गायब। हफ्ते में सिर्फ 2 दिन अशिया की सप्लाई हो रही है। लोग सस्ता आटा लेने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के धक्के खाने पर मजबूर। यूटिलिटी स्टोर्स पर आए खरीदारों ने बताया कि कई रोज से चक्कर लगा रहे हैं मगर आटा फिर भी नहीं मिला। आटा आने पर लंबी लाइनों में घंटों इंतजार करना पड़ता है। रोज चक्कर लगा रहे हैं, जब भी आते हैं पता चलता है जी आटा खत्म हो गया, आया था तो मिल नहीं रहा। लाइनों में खड़े रहते हैं, कभी टाइमिंग की कोई नहीं है। हफ्ते में 1 दफ़ा मिलता है, चक्कर लगा के ना, कभी किस्मत में होता तो मिल जाता, कभी नहीं भी मिलता। दूसरी तरफ यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया का दावा है कि स्टोर्स पर रमजान से कबल खरीदारी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाएंगे और अशियाई ज़रूरिया की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का चौथा रोज़ 33 अजला में मुहिम कैचअप मरहले में दाखिल हो गई। इस हवाले से ये रिपोर्ट। लाहौर समेत पंजाब भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है। 33 अजला में मुहिम कैचअप मरहले में दाखिल हो गई। पहले 3 रोज में 1,99,00,000 से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए। लाहौर में 13,25,000 बच्चों को पोलियो वैक्सीन दी गई। रावलपिंडी में 5,81,000 से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए। 14 लाख से ज्यादा मेहमान बच्चे पोलियो वैक्सीन से मुस्तफीद हुए। डीजी हेल्थ पंजाब डॉक्टर इलियास गोंदल ने कहा कि पोलियो वैक्सीन का कोई नुकसान नहीं। जब भी मुहिम का इनकाद हो अपने बच्चों को कतरे जरूर पिलाएं। हम चाहते हैं कि हम हर बच्चे को वैक्सीनेट करें इतनी इफ़ेक्टिवली कि एनवायरमेंटल सैंपल भी पॉजिटिव ना हो। तो अल्लाह का शुक्र है कि इसमें हमारी टीमें जो है अभी 3 मार्च तक ये घर घर जाएंगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि अब ये जो हमारी टीमों से तावन करें लोग और हर बच्चे को हर मरतबा 2 कतरे ज़रूर पिलाएं। इंचार्ज इंसदादे पोलियो प्रोग्राम पंजाब खिजर अफजाल ने कहा कि 33 अजला में कैचअप मुहिम का पहला दिन है। वैक्सीन से महरूम रह जाने वाले बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन के ज़ेर एहतमाम तकरीब साबिक निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था कि माशरे में मस्बत तब्दीली के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पंजाब के अवाम की खिदमत में सुरखरू होने पर अल्लाह ताला का बेहद मशकूर हूँ। ये रिपोर्ट। लाहौर में पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन की तकरीब साबिक निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि माशरे में मस्बत तब्दीली लाने के लिए इंसान को हमेशा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पंजाब के अवाम की खिदमत में सुरखरू होने पर अल्लाह ताला का बेहद शुक्रगुजार हूँ। ऐसी सोसाइटी में सिर्फ इसलिए काम आप लोगों के करें कि उसका कोई सिफारिशी नहीं है। मुझे वो बंदा बहुत पसंद आता है जिसका ये ऊबर के ड्राइवर की बात कर रहे थे कि उसने कहा जी मेरी कोई सिफारिश नहीं है। तो मैंने कहा यार आपकी अल्लाह सिफारिश है हमारे ज़रिए। सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान खान ने तकरीब में कहा कि मेरे इख्तियार में हो तो डॉक्टर जावेद अकरम जैसा बन जाऊं। हमने उनकी शख्सियत से बहुत कुछ सीखा है।
مجھے یہ بات ضرور پتہ ہے کہ میں بننا بھی چاہوں تو نہیں بن سکتا، لیکن آپ کو کچھ لوگوں کو دیکھ کے یاد آتا ہے کہ اگر میرے اختیار میں ہو تو شخصی خوبیوں میں مجھے ڈاکٹر جاوید اکرم جیسا ہونا چاہیے۔ تقریب میں سیکریٹری سوشل ویلفیئر ظہور حسین، ڈی جی مدثر ریاض ملک، امریکی صدر جو بائیڈن کے پرنسپل اسسٹنٹ شاہد احمد خان بھی موجود تھے۔ جیلانی پارک میں جشن بہارا میلے کا انعقاد، شہریوں کی بڑی تعداد لطف اندوز ہونے پہنچی، کھانے اور خوابوں کے سٹالز بھی سجائے گئے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں شاہزیب شہزاد سے جو اس وقت جیلانی پارک میں موجود ہیں۔ جی بتائیے۔ جی بالکل، اس وقت میں جیلانی پارک میں موجود ہوں جہاں پہ جشن بہارا فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا ہے۔ پی ایچ اے کی جانب سے یہ جو ہے وہ مختلف یہاں پہ پروگرامز میں سیشنز رکھے گئے ہیں، فوڈز کے سٹالز لگائے گئے ہیں، ثقافت سے ریلیٹڈ اشیاء کے سٹالز لگائے گئے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ ایک فیملی موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ آج کیسے پروگرام بن گیا کہ موسم کو انجوائے کیا جائے اور یہاں پہ آ کے لطف اندوز ہوا جائے؟ جی بالکل، ہمیں اپنی فرینڈ سے پتہ چلا تھا کہ یہاں ایک فیسٹیول ہو رہا ہے تو ہم یہاں آئے ہیں۔ ہمیں آئے ہوئے تقریباً 2-3 گھنٹے ہو گئے ہیں، بالکل ہم بور نہیں ہوئے۔ اتنی کلچرل فیسٹیول کی مطلب ڈفرینٹ آئٹمز ہے، پنجابی بلوچی ڈفرینٹ کلچر کی چیزوں کو دکھایا ہوا ہے۔ ہم نے اتنی زیادہ شاپنگ بھی کی ہے، اب ہم گھوم رہے ہیں، فوڈ سٹالز بھی ہیں، بھوک لگ رہی ہے، اب ہم کھانا کھانے آئے ہیں، جھولے بھی ہم نے۔ بھوک لگ رہی ہے، کیا کھائیں گی؟ کیونکہ یہاں پہ بہت سی ڈشز کے سٹالز ہیں، کھانے میں کیا کھائیں گے اور اس کے بعد کا کیا پلان ہے؟ لاہور میں پرٹیکولرلی یہ مکئی کی روٹی اور ساگ وغیرہ یہ ہر جگہوں پہ نہیں ملتا، تو یہاں سٹال لگے ہوئے ہیں، ہم اس کے حوالے سے بہت ایکسائٹیڈ ہیں، ہم وہ کھائیں گے۔ باقی یہ باربیکیو اور فاسٹ فوڈ کی ساری آئٹمز ہیں یہاں، لیکن ہم تو مکئی کی روٹی اور ساگ کھا کے جائیں گے یہاں سے۔ جی بالکل، ثقافتی فیسٹیول ہے اور ثقافت سے ریلیٹڈ ہی جو ڈشز ہے کھانے کی وہ یہاں پہ ان کا سٹالز لگائے گئے ہیں، تو وہی جو ہے وہ توجہ ہیں ان آنے والے شرکا کی کہ وہ یہاں سے ثقافتی اشیاء، مکئی کی روٹی، ساگ، پراٹھے وغیرہ کھائیں۔ جی شکریہ۔